রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোরের বিরুদ্ধে অর্থ এবং লোভ দেখিয়ে দল ভাঙানোর অভিযোগ করলেন এনসি দেববর্মা। তার পাল্টা দিলেন প্রদ্যোৎ, বললেন এরা তো ছাত্রদের কাছ থেকেও টাকা নিচ্ছেন। এনসি দেববর্মা অভিযোগ করেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর টাকা বিলি শুরু করেছেন, ক্যাশ টাকা নিয়ে ঘুরছেন, টাকার বিনিময়ে আইপিএফটিকে দুর্বল করার কৌশল নিয়েছেন তিনি। তারই ফসল অনন্ত দেববর্মা এবং শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ারা। তাদের দলত্যাগে নিন্দা জানিয়েছেন আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে আমাদের দলের নেত্রী বা সাধারণ সমর্থকদের তাদের দলে ফিরানোর জন্য বিভিন্নভাবে অপকৌশল চালিয়েছে। টাকা পয়সার লোভ দেখিয়েছে এবং কংগ্রেস যদি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আছে তারপরে আপনারাই এখানে আবার আপনার সমস্ত রকম সুবিধা রাজনৈতিক অধিকারগুলো আমরা কনফার্ম করে দেবো, এই সমস্ত বলে আমাদের কিছু কিছু বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এই বিভ্রান্তেরই শিকার অনন্ত দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আপনারা তো আগে শুনেছেন যে মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা উনি টাকা বিলি অনেক আগেই শুরু করেছেন। যখন আমরা তাদেরকে অর্থাৎ কংগ্রেসকে যখন আমরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম তখন থেকেই টাকা বিলি শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন যুবকদের আকর্ষণ করার জন্য চেক পেমেন্ট করে দিয়েছে 1 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা, এভাবে এমনকি ক্যাশ টাকাও নিশ্চয়ই এটা হাট বদল হয়েছে। সেগুলোই এই সমস্ত অপকৌশলের মাধ্যমে আইপিএফটিকে দুর্বল করার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্তেরই ফসল অনন্ত দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। সাংবাদিকরা প্রদ্যোৎকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ বিষয়ে, এর কড়া জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ। বললেন এনসি দেববর্মাও টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে। মাত্র আর হবে তো মহারাজা আছে আর টাকা হবে। হ্যাঁ, চেক দিয়েছে তো, কালা টাকা তো নেই। এই যে इलेक्शन गाड़ी मूवमेंट होए चेक दिए होबे ना। अरे आप देखिए, मैं आपको बोलता हूँ जो भी चीज करता हूँ ना खुल्लम खुला करता हूँ। काला रुपए मेरे पास नहीं है। जो भी करता हूँ, अगर किसी का पेमेंट करना है गाड़ी के लिए, स्टेज बनाना है, चेक साइन करके करता हूँ। ठीक है, एनसी देबबर्मा और मेवाड़ जैसा नहीं। ठीक है, दूसरा बात आप इनसे पूछिए कि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, जो मुख्यमंत्री है, इनको फोन करके क्यों बोल रहा है कि मत छोड़िए आईपीएफटी। पैसा प्रद्योत का प्रॉब्लम, पैसे से प्रद्योत पॉलिटिक्स नहीं करता, दिल से करता है। ये लोग जो मिले हैं ना हमसे, एक पैसा नहीं मिला है। और जो बीजेपी ने क्या किया था इलेक्शन के टाइम, स्कॉर्पियो दिया था, गाड़ी दिया था, पैसा दिया था, उसके बारे में आप क्यों नहीं पूछते हैं। मीडिया है आप लोग, पूछिए। जो शीशे के घर में रहते हैं, किसी को घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। महाराजा के पास पैसा है, दिल बड़ा है। एनसी देबबर्मा को भी मैंने वो रुपया दिया है, मेवाड़ को भी मैंने रुपया दिया है। उस रुपया देने का ये मतलब नहीं होता कि आप मेरे पार्टी में हो। जब किसी को दरकार होता है मैंने दिया है, और बहुत लोग हैं जिसको मैं आने वाले दिन में भी दूंगा, मीडिया को भी दिया है। लेकिन जब मैं देता हूं तो सबके सामने देता हूं और किसी से बोनी नहीं करता हूं। जो एनसी बोल रहा है वो बोनी का बात है। अगर पैसा के गेम था तो आप पूछिए कि वहां के जो बहुत कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं जो रुपया ले रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट से रुपया लेते हैं 10%, 5% पार्टी के लिए वो लेते हैं। मैं तो आप देखिए, आप इनसे पूछे कितना पैसा दिया गया था, ऑफर किया गया था कि आप बीजेपी ज्वाइन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल दिन रात।